Hyundai Avante سالش 2011 балонош дар ҳолати хуб. мотораш CDI будааст. аз дохили салонро мебинем. ин дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, мани CD плеер, монитор, сиденьёи пеш обогрев, мультирул, аэробаг, калиташ стоп старт. ҳама наворотаи ин замона. ин сиденьёш кожни сиёҳ мебошад, сиденьёш лифт. мана ҳама наворотаи ин замона бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин, ҳолати салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. мани багажаш ята балони запаскаш мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш чанта? расходаш 6 литр. расходаш 6 литр бе 100 километр мегардад. бинӣ чӣ хеле ки дидаи созид ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 92,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 832 77 40. мошин навбати мо Nissan солаш 2012. мошин вагонӣ мебошад. то ҳад имкон мефаҳмем. мен қафошанда дута паҳроникҳои қафо шудааст. Nissan Altima. ин 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, монитор, пробегаш 74,000 километр. CD плеер, ҳама навротаи ин замона, 2 аэробага, мультирул. ҳолати салон дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр хуб. мотор 2.5 сӯзишвори бензин. нархи мошин 35,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 04 40. Mercedes-Benz 220 кузов. солаш 2007. мошин вагонӣ. ин балонош дар ҳолати хуб. ин аз қафои мошин. дохили салон 4 электропакет, багажош, сиденьёи пеш обогрев, кондиционер, лифтои сиденӣ. пробегаш 173,000 километр. монитор, CD плеер, ҳама наворотаи ин замона. бисёр аҷоиб. ин коробкаш автомат мана дастчанда. ин сиденьёш кожӣ мебошад. ҳама наворотаи ин замона. мана ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. яъни ду сидени қафошанда мониторош ҳаст. мана инҷа ҳайкида мешавад. мани мини бар.
سیدینی کفای هم لیفت فربک پیشم داریم درش خودش میکشه موتور 6 سوزشواری بنزین راست خودش 16-18 لیتر به 100 کیلومتر میگردد با این وایهاش ماشینسای موتور به قوت توربینای موتور خیلی که دیده سالیر حالتی موتوری ماشین بسیار در حالت خوب نرخ ماشین 250,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 990 09 09 مرسدس بنز سچکه سالش 99 الگانس کفای ماشین داخل سالن سیدینوش لیفت پربیگش 146,000 کیلومتر ماینتفون коробкаш автомат 4 электропакет 2 аэробаки пеш این حالت سالن ماشین سیدینوش کاجیزی سیامی ماشین این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب موتور 2 سوزشواری بنزین راسخود چند تا بنزین دو راسخودش 10 تکیدی سخته میگردن این حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 769 41 45 92 744 09 11 اوپل زفیره بی سالش 2008 ماشین وگانی می باشد ماشین شویتسی بوده رسو 10 روز پیش از وگان فرامدگی این نوار برای اون شخصانی که اکا ماشینی وگان گیرتان میگه من این نوار این بالوناش در حالت خوب دو الکتروپاکت коробкаш механик CD плеер دو سیدینی پیشش اباگریف سنتر زموک پربیگش 176,000 کیلومتر دو ایربکه مولتی رول این حالت سالن ماشین سیدینیش در حالت خوب موتور 1.8 екатек سوزشواری بنزین راسخودش 8 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگردد این خیلی که دیده ای سوالید حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 67,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 846 30 06 اوپل хеҷбек سالش 95 این چند بولین؟ 35,000 سالش 95 من لازم میبینیم این بگزش این گزش تابلت که
داخلی салон пробегаш 188000 километр, CD плеер, коробкаш механик, 2 аэробаг. من این سیدینی هاشم در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشینم در حالت خوب. 4 بالونم در حالت خوب. موتور 1.6 پراسای سوزشواری گاز بنزین راسخوردی گاز 10 تا گاز و 100 کیلومتر میگردد. هیچ خیلی که دیده است حالت موتور ماشین. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешад. Телефон барои маълумот 92 740 30 01.